মুই কহুছে একা সারি চুরে নাই যুবরে বাবু বলি হেলে মোর কথা কে নাই শুনল ইহা দেখা কেনতা হচ্ছে এটা কহত মোর মাঝি জানলে ছাড়ে নাই হ্যাঁ মোর মাঝি বিনা ছাড়ি মোর কোনে আমি পিছি তোমার মানে কেনতা কেনতা মাঝি মানে বিহা হেই সব খালি মাঝি নো মারা খাউতে যে লাজর কথা হে বাঘ ধরা কে আমি কহুଥିଲି পরর বার কে নাই চুরে যাব বলি কুকুর লেন্স কেভে ছাড় নাই হয়ে বহান বুঝলু বাঘ ধরা আগ্রহ নহেন তা চুলটা গো তুই গুটি কাম কর বহান ঘরর নিয়া ফুকা ন লাগে তোরতে কি রখিথিবু যে আইলা সুরে চেঙ্গবু হেলা তাহলে যে চুর বুদ্ধি ছাড়বা তুই নাই কহন গো দাদা বাঘ ধরা কেবে নাই ছাড়ে বাঘ ধরা নিস্তা কর দউছে মতে বিষ কইগরি মার দেমি কা কহত তোরে কাকা বইলা জানছুঙা দাদা তোর সুনা কে দে যে গহনা করিগরি কুটি গাড়ি টান দেমি বইলা আর जनता मोर सुना के हिटे कर दे देली बाग धरा मत पी पी सब सार देला आहा बिचरा के बने पिटी पकई जन परे बहान खोरे काहेर गेंधार बिचरा गो गारसवा के ठीक है जे बाग धरार गुड़ हाथ भांगी देते परे है वो बुनी हंता कंटा कहू बतु ते गारसवा आइला न किनेगा एदरे वाह अरे का हला रे वाह गो देख तो माझी ना के पुला पुला कर के सुछि जे गिलबु कारे मोटे धर गिली पका गिलबार कथा कहू जो बाग धरा के आजी पूरा भाजी करी खाइ देमी परर दरब के चुरे के हला जे जाइथलु जे कहत ये हे बुआ गो केजी 150 टका हवा दे नाइ चुराती हाय মই तो चुराली तोर काइटा गला केजी 150 हवा बोले चुरे जीव नहीं कानी जे घिनी घिनी खाइ पारु तू चुप कर बे তুই তো জানু ছুরে মাঝি তোর ঘটার কমানি মাসকু 150 টাকা হে 150 টাকা গুটে কেজি পাতল ঘটারে সরি গলা আজকে কেন্দি চলমি কহ হেথি লাগি মতে চুরাবাকে পড়ুছে আর মারবি খাবাকে পড়ুছে নাই কহি করি চুরালে তো পিটু ছন ইথর কহি করি চুরামি